ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Чун салом ки кардем ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастам дӯстони азиз. Умедворам ки хубу тансият ҳастед. Агар аз мо пурсед шукронаи худо, мо ҳам хуб ҳастем дӯстони азиз. имрӯз хостам каме ба шумо влог снимат кунам, гарчанде ки камтар бемор ҳастам. камтар гириб шудам, гом ҳам хато намекунам дӯстони азиз, чун тӯли 3 рӯз мешавад ки гириб ҳастам ва ман доруҳо ба фикрам ки таъсир накарда истодааст. Сараввал ман бо анами содда гулоямро чарқа мекунам, ҳам гулоям дард кардааст, ҳам гириб шудам дӯстони азиз. Ин тиғафлуро ҳаматон медонед, ба ман таъсир накард. саҳарӣ ва шабонгаҳ таспам баланд шуда истодааст, намедонам аз кадом сабаб бошад. Метарсам ки каронавирус нашуда бошам дӯстони азиз, барои ҳамин бо ин амброксол овардан шавҳарам, инро хӯрда истодам, камтар сулфида истодам дӯстони азиз. Бо анами мирамистин ба гулоям пошида истодаам, гулоям ҳам дард кардагӣ. Метарсам ки ба духтарчаам нагузарад дӯстони азиз, чуноне ки медонед духтарчаи ман ҳоло майда аст. Барои ҳамин дар хона бошад ҳам маскӣ карда истодаам. Ин балзамро ҳам овардан, бениҳоят нағз будааст. Вақте ки ба пешои биниам ва ёнои чашмам мемолам, биниам кушода мешавад дӯстони азиз. Дар аптека анамин мағзро ба шавҳарам гуфтааст ки оксолин, ин мағз ин қадарам қимат нест. Ба шавҳарам гуфтааст ки вақте ки хоб меравад ба даруни бинияш, кам кам ба даруни бинияш монда, бо ҳамин хел пахта бинияшро маҳкам кунад, чунки ин мағзи беҳтарин будааст, противвирусӣ будааст дӯстони азиз. Агар кадоме намедонистагӣ бошид, аз ҳамин гиреб ман ин шаб дуюм шаб буд ки ҳаминро истифода бурдам, то саҳар биниям кушода шуд дӯстони азиз. Бениҳоят мағзи нағз аст. Ин сметана, камтар зелен ва чеснокро омехта карда ба худам инро ҳам хӯрдосиям дӯстони азиз. Ин ҳам бениҳоят нағз будааст. Ба шавҳарам гуфтам ки ромашка гирон биёед, ман ванночка мекунам пойҳоямро. Дар аптека анамин траваро додааст ба шавҳарам, ин ҳам travaи бениҳоят нағз будааст. Шабонгаҳ поямро ванночка мекунам бо ҳамин трава. рӯзи дароз лимончой хӯрда истодаам дӯстони азиз, ки тезтар сиҳат шавам, намедонам. Вақте ки бегаҳ мешавад, боз таспи ман баланд мешавад. Метарсам ки агар ба духтур равем, агар маро ба духтур хобонад, ин духтарчаи манро кӣ нигоҳ мекунад? Аз ҳамин сабаб ба духтур нарафта истодаам. Вақте ки хурд будем дар Тоҷикистон, модарам анами хел турбро тарошида, мобайнашро камтар асал андохта мемонданд. Пагah саҳар шавад, ҳамин оби ҳамин турб ҷудокардагиро мехӯрдем. Имрӯзе ки ба ёдам зад, ба шавҳарам гуфтам ки турб биёред, турб овардан. ҳозир мобайнашро камтар гирифта партофта ба дарунаш асал меандозам, ба шумо нишон медиҳам. Агар касе ки надонад, ин ҳам бениҳоят нағз аст, барои одами гириб бениҳоят нағз аст.
انمی خیل بالایش را پوشانیده میمانیم تا سحر میایستد. همون در اینی ترب پوری سیرابی ترب میشود دوستانی عزیز. همین را به دل نهار میخوردیم. به نهایت نغز بود. به نهایت سرم بسیار درد میکند. از همین سبب ناشپه میخورم. چون که شما میدانید من کودکی معده دارم و کودکم شیر میدهم. برای همین هر خیل داروها را استفاده نمیبرم. میترسم که با واسطه شیرم و کودکم یگان زیان نکند. برای همین سخت میترسم دوستانی عزیز. همه همین داروها را خورده ایستادم و من تاثیر نمی کند. خیلی زیق شدم دوستانی عزیز. نمیدانم از کدام سبب باشد. حاضر خواستم کمتر برنجابه کنم. چنانه که شما دیده ایستاده در اینجا من گوشت را در ریزه کرده پرتافتم. اکنون یک دانه پیاز را ریزه کرده می اندازیم. 4 زوبچیک چسناک، یک دانه بیخی و یک دانه شلغم به ما لازم است دوستانی عزیز. از چه سبب باشد که من در مستاوه و شوله کارتاشکا را اینقدر نمی اندازم. برای همین در اینجا هم نمی اندازم. اگر به شما معقول باشد شما می توانید انداخته تیار کردن گیرید کارتاشکا را. کارتاشکا که به نهایت بامزه می شود. از چه سبب باشد که من نمی خورم در مستاوه و در اوقاتهای آبدار کارتاشکا را. برای همین نانداختم. بلگرز که پیرسی ریزه کرده ماندگی‌ام در مرزیلنیک بود آن را هم انداختم دوستانی عزیز. برنج را من کمتر تر کرده ماندم دوستانی عزیز. بسیار نه. اکنون برنج را می اندازیم. برنجابه ما تیار شد. این به نهایت خوراکی به آدم‌های کسل به نهایت خوراکی سبک هست و کمتر سمیتانه و با زلن همراه کرده این را خورده خواب میکنی. به نهایت نغز است دوستانی عزیز. اگر ویدیوی ما به شما معقول شده باشد ماندنی کامنتاری و لایک را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما است دوستانی عزیز. همین شما که هستید کانال های ما پیشرفته ایستاده است. از همتان یک بار دیگر منت دارم.